Hello guys, good morning. Ayan, nagalak kami. Tingnan nyo ako, mayroong payong. Yan, sobrang init. Mahala sanda yung pagtatawanan ako, basta ang init talaga. Mga sila hindi gumagamit ng payong, kaya gusto man sila ng bilad sa araw. Payong ako. Dito kami sa may, ewan ko, puro lahat naman to punong kahoy. Ayun, pupunta kami dun sa parang lake. Mainit. No sé que is open. Yeah. Itong maputi na to mahilig maggala. Kahit tanghali. Ay, hindi man pwedeng hindi ako sasama. Mamayong ako. Ay, is open. Bukas na yung lake kasi nung una punta kami dito close kaya na renovate man. Yeah, there's some people also. Pero hindi masyadong tao kasi mainit na nga. Ayan. Doon kami mag-upo dun sa may lake. Kaya ma-frisko. Ay, mahangin-hangin na dito kasi meron ng tubig. Ay, kay Rico, kay Friskito. Yeah. Ah, mira que se pone ahí una, mira en la medio. ¿Lo ves? Did you see? Yeah. Wow, it's become more Mira, ¿podemos hacer ejercicio aquí? better now. Mira, aquí, eso no estaba puesto cuando vinimos. Yeah. Basta this one, nung una yung wala pa. Ayan. It's already maganda na siya. Nung una hindi pa ganitong itsura. Oh. Where? Ah, okay. Kunin ko na yung payong ko kaya nakatingin sila sa akin ay kinuukaw. Ay. Masarado na nga. Ayan o. Oh, diba? Maganda. Mira, que son nuevo. Que si pone el centro. Yeah. Qué bonito. Very beautiful. Mira el pato, estaba afuera. Ayan yung pato, oh. Lalaki. Oh. Kwak, kwak, kwak. Subig, ay, está afuera, ya. Ala, dito na sa labas, oh. Uy! Ah, si? Ala, hindi daw ako pwede lumapit. Baka daw mag-ano sa akin. Ang lalaki? Kukutras. Kukutras. Ayan. Mira, look. There also, mira, look. There's a fountain. Hola. ¿Dónde está la cascada?
Yung sa gitna niyan dati wala pa, nilagyan nila oh. ¿Lo sabes qué, Daddy? Está mejor cuando hay concierto, están ahí, la gente está por aquí. Sí, ¿no? Venga, vamos. No, quiero ver los patos. Vale, vale. Ayan yung aking mano. Ah. Venga, vámonos ya. No, quiero ver los patos. You saw it already. Vamos.